الحمد لله الحمد لله الذي أنزل القرآن بالترتيل كما قال ورتلناه ترتيلا والصلاة والسلام على النبي الأمي الذي أمر بالترتيل في قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد. معزز سامعین محترم، قارئین کرام اور منہاج القرآن انٹرنیشنل جموں کشمیر کے رفقا و کارکنان حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز قارئین کرام اور سامعین محترم، میں آپ کو کل کا درس تھوڑا سا مختصراً 1-2 منٹ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ کل سے ہم نے شروع جو کیا تھا وہ تھا مخارج کا بیان. مخارج کا بیان. پہلے میں آپ کو یاد دلاؤں گا کہ میں نے کہا تھا مخارج کا بیان. مخارج کے بیان سے پہلے میں نے آپ کو سمجھا تھا مخارج کی اہمیت کیا ہے. میں صرف مختصر لکھتا جاؤں گا، آپ کو یاد. اگر آپ کے پاس کاپی موجود ہے، آپ کا بھی رف کا بھی موجود ہے، اس پہ آپ نے لکھا ہوگا حروف کو درست ادا کرنے کے لیے مخارج کا جاننا ضروری ہوتا ہے. جیسے میں نے آپ کو اس کی مطلب پھر سے میں لکھوں گا وہی حروف کو درست ادا کرنے کے لیے مخارج کا جاننا ضروری ہے. یہ کل کے درس میں جب میں نے آپ کو کل پہلے جو سمجھایا تھا، کل کے درس میں اہمیت کیا ہے، یعنی مخارج کی اہمیت کیا ہے. صرف اتنا یاد رکھنا کہ حروف کو درست ادا کرنے کے لیے جو ہے مخارج ہے، وہ مخارج کو ادا کرنا، مخارج کو سمجھنا وہ بہت ضروری ہے. تو یہ بات آپ بالکل اپنے ذہن نشین کر لیجئے. مخارج کو، حروف کو ادا کرنے کے لیے جو ہماری اہمیت جو اس کی ہے، اس سے ہمیں کیا ہوتا ہے، یعنی اس سے مخارج مطلب صحیح درست ہوتے ہیں. وہ مخارج کے ذریعے سے ان کے حروف کو مخارج کے جاننے سے ہی حروف صحیح طور پر ادا ہوتے ہیں. دوسری بات میں نے اس کی لغوی تعریف کی تھی. لغوی تعریف یعنی مخرج کی لغوی تعریف اور اصطلاحی تعریف. دو چیزیں میں نے کہا تھا، ایک لغت کے طور پر ڈکشنری کی جو میں ایک میننگ ہوتا ہے، دوسرا ٹیکنیکل لیٹرل میننگ اور ٹیکنیکل میننگ. لغت میں اس کو بولتے ہیں نکلنے کی جگہ. نکلنے کی جگہ، جہاں سے نکلنے کی جگہ کو کیا بولتے ہیں، اس کو لغت میں مخرج بولتے ہیں. تو یاد رکھیے گا آپ کہ لغت میں مخارج جو ہے مخرج کی جمع ہے. تو میں نے کل بھی بتایا مخارج مخرج کے معنی لغوی طور پر نکلنے کی جگہ، اور اصطلاح میں بولتے ہیں، اصطلاح منہ کے اس حصے کو کہتے ہیں، منہ کے اس حصے کو کہا جاتا ہے جہاں سے حروف ادا ہوں یا ادا ہوتے ہیں. یعنی الف سے لے کر یا تک جتنے بھی حروف ہیں جس جگہ سے ادا ہوتے ہیں، علماء قراء اور علماء تجوید کے نزدیک منہ کے اس حصے کو کہا جاتا ہے جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں. یعنی جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں، اس کو مخرج بولتے ہیں. یعنی مختصراً کل کی بات میں نے آپ کو سمجھا دی کہ لغتاً اور اصطلاحاً کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک مخرج کل پڑھا بھی تھا، وہ تھا الف کا مخرج. لہٰذا اگر آپ کے پاس قاعدہ ہے تو قاعدے کے اعتبار سے ہی چلیں گے. لہٰذا ہم پھر سے اس کی طرف جائیں گے. مخارج کا بیان میں یہاں لکھوں گا، مخارج کا بیان. لہٰذا آج آپ لکھتے جائیے کیونکہ آج سے اہم درس ہے، کیونکہ جو بنیاد ہے اصل میں وہ بنیاد مخارج ہوتا ہے، پھر اس کی ادائیگی ہوتی ہے، اس کی مشق ہوتی ہے، وہ اہم چیزیں ہوتی ہے. لہٰذا آپ ایک کام کرتے جائیے، آج سے آپ لکھتے جائیے جو حروف کے مخارج ہے. تو لہٰذا مخارج میں نے کل بھی بتا دیا تھا، ٹوٹل جو مخارج ہے الف سے لے کر یا تک وہ 17 ہے. تو 17 حروف میں سے پہلا ہم نے کل پڑھا تھا، وہ میں نے کل پڑھایا تھا آپ کو الف. آپ ساتھ میں پڑھتے بھی جائیے الف، کیونکہ آپ کو پتا الف سے لے کر یا تک جو 29 حروف ہے اس سے پہلا جو ابتدا جس حرف سے ہوتا ہے الف.
تو جو اس میں اللہ کے اسم جلالت میں جو الف ہوتا ہے مطلب وہی الف یہاں پر اللہ، اسی کی الف سے ہم شروع کریں گے. میں نے کل بھی کہا تھا آپ کو جوف دہن، جوف دہن، کیونکہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ بہت سارے دن ہمارے گزر گئے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، لیکن جلدی کے طور پر میں چاہتا ہوں کہ آپ جلد از جلد کبھی اور جو قاعدہ ہمارا وہ بھی مکمل ہوتا جائے ہمیں ساتھ میں. لہٰذا آج آپ اہم طور پر آپ اس چیز کو دیکھیں، الف کا مخرج ہے جوف دہن. میں نے کل بھی کہا تھا جوف اور دہن، دہن آپ کو پتا ہوگا دہن بولتے منہ کو، اور جوف بولتے خلا کو، خالی جگہ کو. تو منہ کے خالی والے حصہ، منہ کا خالی حصہ، یعنی جو منہ کا خالی والا حصہ ہوتا ہے وہاں سے الف ادا ہوتا ہے. میں نے آپ کو کل بھی سمجھا تھا اس ہونٹ اور نیچے والے ہونٹ کے اور اندرون جو ثنایا سفلا کے دانت ہوتے ہیں اس کے درمیان کی جو جگہ ہوتی ہے بالکل جو اندرون کی جگہ ہوتی ہے یہ خالی ہوتی ہے. تو آپ اس طور پر یہ جو ثنایا الیا ہے اور ثنایا سفلا کے قریب میں مطلب ہونٹ اور ثنایا سفلا کے بیچ میں لا کر ہوا کے طور پر ہوا باہر نکالتے ہوئے پڑے گا آپ الف. الف اس کا مخرج یہ ہوگا. الف کا مخرج ابھی اب لکھتے جائے، الف کا مخرج جوف دہن، جوف دہن یعنی منہ کا خالی حصہ. اتنا آپ یاد کرتے جائے، پھر میں آپ کو انشاءاللہ یہ سمجھاؤں گا. لیکن آپ کو ایک کام ضروری کرنا ہے، کل سے ایک کام ضروری کرنا ہے کہ الف کا مخرج اگر ہم نے پڑھ لیا تو اس الف کے مخرج کا مثال ہم نے پڑھ لیا جوف دہن، اب ساتھ میں رپیٹ بھی کرتا جانا ہے کہ الف کا مخرج جوف دہن یعنی منہ کے اندر کا خالی حصہ. تو اس طرح آپ کو کیا کرنا ہے یہ لکھنا ہے. اس کے بعد آتا ہے با. با با کا مخرج جو ہوتا ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے کیونکہ جو ہونٹ کے ہوتے ہیں دو حصے، جب آپ ہونٹ بالکل آہستہ بند کریں گے جیسے ہم عام طور پر بند کرتے ہیں اس طرح بند کرتے ہیں. ہم جب بند کرتے ہیں تو اندر سے اس کے دو پارٹس ہوتے ہیں. باہر کا حصہ جو ظاہر ہوتا ہے جو ہمیں مطلب آپ کو پتا وضو میں بھی جو دھونا فرض ہے کیونکہ ہونٹ جو ظاہر ہوتا ہے ہمارا جب ہونٹ آہستہ ہم بند کریں گے اس طرح بند کریں گے تو اس کے بعد جو ہمارے ہونٹ جو بالکل ظاہر ہوتا ہے جو ظاہر ہوتا ہے یہ ہوتا ہے خشکی والا حصہ. یہ اکثر ہمارا خشک رہتا ہے لیکن اس کے اندر جو رہتا ہے وہ ہوتا ہے مطلب تری والا حصہ. تو اس طرح سے ہم کریں گے اوپر کا جو ہونٹ ہے اور نیچے کے جو ہونٹ کا مطلب جو تری والا حصہ ان دونوں کو ملائیں گے، پڑھیں گے با. کیا پڑھیں گے؟ با. تو ہم اس طرح لکھیں گے دونوں ہونٹوں کی تری کا حصہ، دونوں ہونٹوں کی تری کا حصہ. تو آپ کہتے ہیں الف کا مخرج جوف دہن یعنی منہ کے اندر کا خالی والا حصہ، با کا مخرج دونوں ہونٹوں کی تری کا حصہ. پھر سے میں آپ کو کہوں گا دونوں کے ہونٹوں کے جو ہوتے ایک خشک والا حصہ اور جو دوسرا ہوتا ہے تری والا حصہ. تو اس طور پر ہم پڑھیں گے کیونکہ آج اہم سبق ہے، جو اہم سبق اس کو یاد رکھ لینا آپ، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے. ہمارے پورے درس کا جو معیار ہے کیونکہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا علم تجوید کی جو غرض و غایت ہوتی ہے اس کا جو علم تجوید کا جو موضوع ہوتا ہے وہ ہوتا ہے حروف تہجی. تو حروف تہجی کو ہمیں جاننا ضروری ہے، اس کو پڑھنا ضروری ہے، اس کے صفات کو جاننا ہے، اس کو تزین کو جاننا ہے، اس کی تفسیر کو دیکھنا ہے. لیکن اہم جو مقصد ہے جو بنیاد ہے وہ الف سے لے کر یا تک تمام حروف ہے. تو اس طور پر ہم الف کا مخرج پڑھیں گے جوف دہن یعنی منہ کے اندر کا خالی حصہ، منہ کا خالی حصہ. با کا مخرج دونوں ہونٹوں کی تری کا حصہ. اگر آپ کے پاس نوٹ بک ہے کاپی ہے آپ لکھتے جائیے با کا مخرج دونوں ہونٹوں کی تری کا حصہ. پھر سے آپ پڑھتے جائیے ساتھ میں. ہم پڑھیں گے الف 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 اور ساتھ میں پڑھیں گے با با با، بلکہ خشکی کو نہیں ملانا ہے کیونکہ آپ کو ساتھ میں یہ بھی چیز آپ کو بتاتا جاؤں گا کیونکہ جو میم ہوتا ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے جو میم کا ہوتا ہے ساتھ میں وہی لکھیے، یہ آپ کی آسانی کے لیے ہو جائے گا، بریکٹ میں لکھتے جائے آپ اس کو کیونکہ ہمیں تدریج اس طرح نہیں رہے گی. ہم الف با تا پڑھیں گے لیکن آپ یاد رہیے میم کا آپ کو اس سے آسان ہو جائے گا. جو میم ہوتا ہے میم جو ہوتا ہے میم کا مخرج دونوں ہونٹوں کی خشکی کا حصہ. دیکھیے جو با کا مخرج ہے تو اس میں تری ہم ملائیں گے، جو ہونٹوں کی جو تری والا ہے وہی ملائیں گے. ہم پڑھیں گے با با با. اور جو میم ہوتا ہے جو میم کا جو مخرج ہے دونوں ہونٹوں کی خشکی کا حصہ.
जैसे हम पढ़ेंगे मुहम्मद, मुहम्मद, मीम मीम मीम, हम पढ़ेंगे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इस पढ़ेंगे मीम मीम मीम। अब आपको आसानी के लिए मैंने आपको मीम बता दिया ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। तो मीम का जो आप किस तरह राज की तरफ जाएंगे तो इतना आप याद रखते जाइए, बा का मखरज दोनों होठों की तरी का हिस्सा, मीम मीम का मखरज दोनों होठों की खुशकी का हिस्सा, अलिफ जोफे दहन, अलिफ जोफे दहन यानी मुंह के अंदर का खाली हिस्सा, मुंह के अंदर का खाली हिस्सा, बा का मखरज दोनों होठों की तरी का हिस्सा, मीम मीम का मखरज दोनों होठों की खुशकी का हिस्सा। हमें जरूरी भी नहीं है मतलब हम पूरे मखरज को एक साथ खत्म करेंगे, लेकिन साथ में इसको मश्क करनी भी जरूरी है। ऐसा आप साथ में पढ़िए अलिफ 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 अलिफ, क्योंकि आपको जो मखरज है इसका, इस मखरज को भी देखना है कि अलिफ को कहां से, क्योंकि इस अलिफ में जो आता है ना आखिर में, मैंने कल भी कहा था को फा, आपको याद रखना है जो फा होता है इसका अलग मखरज होता है। सनाउलिया का किनारा, सनाउलिया का किनारा मैंने कल भी कहा था, सनाउलिया का किनारा ही होता है, ठीक है। एक किनारा होता है, एक तो जड़ होती है, फा का मखरज जो है सनाउलिया का किनारा, ये सनाउलिया का किनारा मतलब जो टॉप है इसका सनाउलिया का, जो हमारे बिल्कुल जाहिर होता है ऊपर से, सनाउलिया का किनारा ये होता है। और जो फा का मखरज में, मैं फा का मखरज भी समझा रहा आपको, क्योंकि इस फा को समझ, अलिफ के पढ़ने के लिए आपको फा भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि मिल के तो अलिफ मतलब खाली ऐसे नहीं पढ़ सकते ना, बिल्कुल क्या उसका अलिफ तीन चीजों से मिलके अलिफ बन जाता है, अलिफ लाम और फा से मिल के इसको मतलब ये मजमुआ बन के फिर अलिफ बन जाता है। तो इस तौर पर आपको फा समझाना, क्योंकि इसके में वाकिफ करना है, वाकिफ के तौर पर हमें जाहिर करना है फा, हम अलिफ को जाहिर नहीं कर सकते, इसके मखरज को तो जाहिर नहीं कर सकते जितना हम फा को कर सकते हैं। तो इस तौर पर जो फा का मखरज है वो सनाए उलिया का किनारा और नीचे के होठों की तरी। तो मैंने कल भी कहा था इसको हम इसी तरह लाएंगे, हम पढ़ेंगे अलिफ अलिफ अलिफ, ये जो है साथ में जो टिप है किसकी, सना उलिया का, जो मतलब बिल्कुल सना उलिया का किनारा है ऊपर से, ऊपर जो दांत है बिल्कुल जिसे हम काटते हैं मिसाल के तौर पर, इसको बिल्कुल नीचे वाले जो सनाया उलिया सुफला की तरफ जो होंठ है इसका जो तरी वाला हिस्सा है इसी में लाना है। तो फिर पढ़ना अलिफ, फिर से आप देखिए सना उलिया का किनारा और नीचे वाले होठों की तरी वाला हिस्सा, तो पढ़ना है फा। तो इस तरह पढ़ेंगे अलिफ 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 अलिफ, बा का मखरज दोनों होठों की तरी का हिस्सा, क्योंकि मैंने बता दिया आपको कि जो दोनों होठों में से अहम चीज है इसके दो हिस्से होते हैं, एक खुश्की वाला हिस्सा होता है जहाँ से मीम अदा होता है, और तरी वाला जो हिस्सा है तो उससे क्या होता है, उससे जो अंदर से जो आता है, अंदर तरी वाला हिस्सा आता है, वहां से बा क्या होता है, बा का मखरज है। तो इसलिए आप फिर से गर्दान करते जाइए, इसकी मशक करते जाइए, बा का दोनों होठों की तरी का हिस्सा, तो साथ में पढ़िए बा बा बा, और मीम का मखरज मीम मीम मीम। तो लिहाजा मीम का दोनों होठ की खुशकी, इसलिए मैंने इसके बाद दिया क्योंकि आपको आसानी से याद हो जाए कि बा और मीम का जो मिलता ये लगता है, लेकिन असल में क्या है, बा का मखरज दोनों होठों की तरी का हिस्सा और मीम का मखरज दोनों होठों की खुशकी का हिस्सा। जैसे हम पढ़ेंगे मुहम्मद मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद मोहम्मद, तो हम अक्सर पढ़ते हैं मोहम्मद, मोहम्मद नहीं पढ़ना बल्कि पढ़ना मोहम्मद, दोनों के जो चूमना है आपस में, जो उलमा किराम भी लिखा है, तो जो खुशकी वाला हिस्सा मिलना चाहिए, मुहम्मद ऐसे करना, मुहम्मद मुहम्मद, मीम पे बिल्कुल जो दूसरा वाला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नाम गिरामी में जो दूसरा मीम आता है वहां पर तो बिल्कुल जाहिर होता है, हम पढ़ेंगे मुहम्मद मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसे थोड़ा सा मिला के बिल्कुल जो खुशकी वाले से, बिल्कुल भी नहीं होंठ अंदर ले जाने, ऐसे भी नहीं, बिल्कुल जो खुशकी वाले से हम पढ़ेंगे मुहम्मद मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इस तरह आप कहेंगे अलिफ, अलिफ का मखरज दोनों होठों, अलिफ का मखरज जो फैन मुंह का अंदर का खाली वाला हिस्सा, तो बा का मखरज दोनों होठों की तरी का हिस्सा, मीम मीम का मखरज दोनों होठों की खुशकी का हिस्सा। आप अगर आपके पास नोटबुक है इसको बिल्कुल लिखते जाइए, तेजी के साथ लिखते जाइए, दोनों होठों की तरी का हिस्सा, अलिफ अलिफ का मखरज जोफे दहन जोफे दहन जोफे दहन, ये कल भी मैंने पढ़ा दिया, जोफे दहन, अलिफ का मखरज जोफे दहन, मुंह का खाली हिस्सा, क्योंकि मैंने कहा था जोफ बोलते खाली को, दहन बोलते मुंह को, जोफे दहन मुंह के अंदर का खाली हिस्सा, बा का मखरज दोनों होठों की तरी का हिस्सा, बा दोनों होठों की तरी का हिस्सा, मीम दोनों होठों की खुशकी का हिस्सा।
अगर आपके पास नोट बुक है आप लिखते जाइए, अलिफ जोफ दहन मुंह का खाली हिस्सा, बा दोनों होठों की करी का हिस्सा, मीम दोनों होठों की खुश्की का हिस्सा। ये 3 चीजें आप याद रखें। मीम को आप बाद में पढ़ूंगा, अगर आप चाहे तो वहीं पे लिखो, और ना चाहो तो फिर बाद में भी इसको मैं आपको फिर से लिखाऊंगा। हाँ, अभी तक हमने पढ़ा अलिफ और बा, इतना याद रखिए। फिर आता है, आप याद रखिए, एक आता है ता। मैं 3 चीजों का मखरज आपको एक साथ पढ़ूंगा। ता आता है, दाल आता है और पौ आता है। देखिए, ता आपकी आसानी के लिए, देखिए आपको ताकि पता चल जाए, ता दाल पौ, इसको इस तरह करेंगे, ता, ये है इस तरह, ता दाल पौ, बिल्कुल इस तरह बनाइए इसको, ता दाल पौ। इन तीनों का मखरज एक है। जुबान की नोक और सनाया उलिया की जड़। देखिए मेरी तरफ, अगर आपके पास कॉपी है पहले आप लिखते जाइए, ता दाल तो, मैंने आपको आसानी के लिए लिखा ता दाल तो, जुबान की नोक और सनाया उलिया की जड़। क्योंकि आपको पता होगा सनाया उलिया, मैंने कहा था जो सामने के 4 दांत होते हैं उनको सनाया कहते हैं, ऊपर के 2 दांत सनाया उलिया, नीचे के 2 दांत सनाया सुफला। मैंने कहा था कि दांतों का जो अहम किरदार है वो आगे आप देखते जाओगे इंशाल्लाह। जुबान की नोक और सनाया उलिया की जड़, फिर से कॉपी पे लिखते जाइए अब, जुबान की नोक और सनाया उलिया की जड़, ता दाल तो, ता दाल तो, ता दाल तो, ता दाल तो। अब अपनी कॉपी पे लिखते जाइए, जुबान की नोक और सनाया उलिया की जड़। अब इसमें जो फर्क है, मतलब जो पढ़ने में फर्क है, क्योंकि मैं आपको बता दूंगा कि कुछ हरूफ जो होते हैं वो पूर्ण होते हैं, कुछ बारीक होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको कहूंगा, ये जो पौ है, ये पौ हमेशा पूर्ण पढ़ा जाता है, पौ। क्योंकि इस तौर पर हम पढ़ेंगे ता, इसको बारीक। अब थोड़ा सा लिखते जाए इसमें बारीक, साथ में लिखते जाइए बारीक। आपकी आसानी के लिए मैं बाद में आपको लिखाऊंगा कि बारीक वाले हरूफ कौन होते हैं और पूर्व वाले हरूफ कौन होते हैं। इसको लिखना पर पूर्व। ये जो ता है बिल्कुल नरम, आवाज की बिल्कुल बाहर निकलनी चाहिए। पूर्व वो होता है जिसकी आवाज अंदर रहे। बारीक का मतलब बिल्कुल नरम, बिल्कुल नरम, आसानी के साथ अदा हो। तो हम पढ़ेंगे ता, ता। तो फिर उसके बाद आता है दाल, तो इसको भी नरम से पढ़ेंगे, दाल दाल दाल। फिर उसके बाद आता है पौ, इसकी आवाज अंदर पड़ती है, पौ पौ पौ। ये हरूफ कुछ होते हैं, मैं आपको लिखाऊंगा यहाँ पर, इसको मजमूए के तौर पर मैंने आपको बताया। अगर आपके पास रफ है, इस रफ में लिखते जाइए आपको, ख पौद बोद गैन पौ कौफ कौफ व, यह कोई है, ये तमाम हरूफ। पहले यहां से लिखूंगा, ख पौद बोद गैन पौ कौफ व। बस आपको याद रखने के लिए, बल्कि जबकि हमारा अभी मौजू नहीं है, बस आपको पढ़ाने के लिए, क्योंकि आपको जरूरत पड़ जाएंगे। ये जो हरूफ होते हैं, खुस्सा बगतिन बगतिन किज, खुस्सा बगतिन किज, खुस्सा बगतिन किज, खुस्सा बगतिन किज। 7 हरूफ हैं, 7 हरूफ हमें हमेशा पूरे होते हैं।
यानी जब भी आप इसको पढ़ोगे, चाहे कुरान पाक में जहां भी इसकी तिलावत करोगे, हमेशा आप इसको क्या करोगे, इसको आप पूर्व पढ़ोगे। पूर्व हरूफ मैंने कहा, इसके अलावा जितने भी हरूफ है वो बारीक है, बस इतना इसलिए मैंने आपको समझी। ये जो 7 हरूफ है, खौ, सौद, बौद, गाइन, तो, कौफ, व, इनको हरूफ जो बारीक हरूफ होते हैं, इनका मजमुआ ये है खुस्सा ज़ाउतिन क़िज़, खुस्सा ज़ाउतिन क़िज़, खुस्सा ज़ाउतिन क़िज़। आप फिर से वहां की तरफ अपने वापस आ जाए मखारिज की तरफ। हम मखारिज में जब वापस आएंगे तो पढ़ेंगे ता, 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 दाल, 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 पौ। इन तीनों का मखरज अब मैं जो आपको समझाने जा रहा हूँ वो जुबान की नोक है। ये जो जुबान की टिप है इसको जुबान की नोक बोलते हैं। और सनाया उलिया जो है, सनाया उलिया ऊपर, सनाया सुफला, और मैंने कहा था आपको सनाया उलिया और सनाया सुफला। सनाया उलिया जो ऊपर है, ऊपर के जो अंदर से जो जड़ है, बिल्कुल उंगली आप अंदर से ले जाइए, यहाँ पर मिलाए, जहां पर जड़ है, जहां से स्टार्ट होता है, जहां से दांत निकल जाता है, तो वहां पर क्या होता है, आप एक बात याद रखिएगा, ये जो अंदर से इस दांत का जो यहाँ से जो जड़ है, इसके अंदर से टिप, जुबान की टिप वहां जाके मिलानी है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको कहूंगा, ये जो दांत है, बिल्कुल आप इसको इमेजिन कीजिए, ये दो दांत है सनाया उलिया, यहाँ से निकल जाते हैं सनाया उलिया, बिल्कुल सनाया उलिया, या आप इस तरह समझे सनाया उलिया, तो सनाया उलिया यहाँ से निकल जाते हैं, ये इसकी मतलब जड़ है, यहाँ से जुबान लाएंगे, इस तरह मिलाएंगे, पढ़ेंगे ता, फिर से पढ़े ता, ता, दाल, दाल, पौ। मैंने आपको पहले कहा इसको पौ बिल्कुल पूर्व पढ़ना है, इन दोनों को बारीक पढ़ना है और इसको पूर्व पढ़ना है, ये अंदर मुंह के अंदर आवाज रखनी है। जैसे हम पढ़ेंगे, आपको पता होगा सिरातल लज़ीना है, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा हमारे यहाँ मतलब हमारे इस मुल्क में क्या होता है कि हम पढ़ते हैं सिरातल लज़ीना पढ़ते हैं, और उसकी वजह से कभी मतलब लहने जली हो जाता है और हमें पता ही नहीं चला, माना बिगड़ जाता है, उससे हमारी नमाज बातिल होती है। क्योंकि बकौल आला हजरत इमाम अहले सुन्नत, उनके यहाँ तो बिल्कुल ये फतवा है कि यही ये फतवा है और यही राजे कौल भी है कि उसके जरिए से नमाज क्या अगर लहने जली होगा तो नमाज बातिल होती है। तो इसलिए कि हमें क्या पढ़ना है, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, इस तरह पढ़ेंगे हम। जैसे हम पढ़ेंगे अनअमत, तो जुबान की नोक और सना उलिया की जड़ पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, इस तरह पढ़ेंगे हम। जैसे बहुत सारे ता की मिसाल भी आप खुद लिखते जाए, कुरान पाक खोलते जाइए आप, वहां पर भी आप पढ़ेंगे इज़ समाउन शक्कत, ता, तो ता पर वहां पर क्या करना है, जहां रुकना है वहां जुबान की नोक सना उलिया की जड़ के साथ मिलाना है। इज़ समाउन फतरत, फतरत इसमें ता भी आया, तो यार इसलिए आप ये मिसाल बेहतर होगी आपके लिए। इज़ समाउन फतरत, 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 क्योंकि ता को पूर्व पढ़ना है, हमें आदत होती है हम पढ़े इज़ समाउन फतरत, फतरत पढ़ लिया तो ता हो गया, तो ता और ता में कोई फर्क ही नहीं रहा। फिर इससे पढ़ेंगे इज़ समाउन फतरत, 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 ता, ता, इसको पढ़ना, तो ता का बारीक पढ़ना है, ता का दोनों का तीनों का मखरज एक ही है, जुबान की नोक और सना उलिया की जड़। तो लिहाजा आप याद करते जाइए, अपनी कॉपी पे लिखते जाइए, अगर आपके पास नोटबुक है तो इन तीनों के लिखते जाइए, और ये जो बारीक हुरूफ है इनको भी साथ लिखते जाइए, क्योंकि ताकि इससे आपको याद रहे खुस्सा ज़ाउतिन क़िज़, खौ, सौद, बौद, गैन, तो, क़ाफ, व, इन तमाम हुरूफ को हमें क्या पढ़ना है, पूर्व पढ़ना है। तो लिहाजा आप याद करते जाइए ता, दाल, पौ, जुबान की नोक और सना उलिया की जड़। कल आपको मशक भी करना है इसको, अपने पास जहां भी जाओगे आप, जिस जगह भी जाओगे कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आसान है, हमने 2-3 ही पढ़ लिए, तो लिहाजा ज्यादा भी तो हमने पढ़ने, हमने अलिफ का मखरज पढ़ लिया। फिर से मैं आपको मखारिज की तरफ जाऊंगा, क्योंकि ये अहम चीज है। आप मेरे साथ बोलते जाइए आलिफ, आलिफ, मेरे साथ बिल्कुल आप मशक करते जाइए, आलिफ, 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 बा, 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 ता,
تا تا दाल तो। फिर से मैं आपको एक आखिरी मरतबा फिर से समझाने जा रहा हूँ। अलिफ, अलिफ का मखरज जोफे दैन यानी मुंह के अंदर का खाली हिस्सा है। मैंने कहा आपको फा का जो मखरज है तो सना उलिया का किनारा है, और जो नीचे वाला जो तरी वाला हिस्सा है, मुंह के होंठ का जो तरी वाला हिस्सा है, तो उसके साथ में पढ़ना अलिफ 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 अलिफ। फिर पढ़ना है बा, लेकिन बा के पढ़ने से पहले आपको जानना है इसका मखरज क्या है, दोनों होंठों की तरी का हिस्सा। तो पढ़ना है बा 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 बा, इस तरह। फिर उसके बाद मैंने पढ़ा था आपको मीम, तो मीम का मखरज दोनों होंठ की खुश की गया, पढ़ेंगे मीम 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 मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इस तरह पढ़ना है। फिर इसके बाद है ता दाल तो, इनका तीनों का एक ही मखरज है, वह है जुबान की नोक और सना उलिया की जड़। तो इस तरह पढ़ेंगे हम, क्योंकि आपको मैंने बता दिया ये दो जो है ये बारीक पढ़ने, और जो तो है वो पूर पढ़ना है। इसका मजमूआ भी बता दिया आपको, खुद तो इसको आप लिखते जाइए, साथ में लिखते जाइए। अगर किसी के पास मौजूद है इसके इंशाल्लाह आपको उनको फोटो भी सेंड किया जाएगा। अगर किसी को मतलब फिर दोबारा भी सुनना हो पढ़ना हो तो कोई बात नहीं, इंडिविजुअली मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उनको समझाने की भरपूर कोशिश करूंगा। तो इस तरह बोलिए ता दाल तो, ता दाल तो, ता दाल तो। इस तरह ता के ता मखरज, इस तरह आप मेरे साथ आखिरी मशक करते जाइए। बोले ता दाल तो, ता दाल तो। तो जैसे आपको पता अल्हम्दु 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 अल्हम्दु, दू के वक्त बिल्कुल आपको क्या करना है, चाहे वो दा हो दी हो या दू हो, तो तीनों सूरतों में आपको क्या करना है, वहां पर आपको जुबान की नोक पर सनाउलिया की जड़। तो हम क्या करेंगे, अल्हम्दु 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 लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खास तौर पर में तो को देखना है, तो हम पढ़ेंगे ता के लिए मैंने आपको मिसाल बता दिया था, इज़ा समाउन फतरत फतरत फतरत, इज़ा समाउन फतरत फतरत। तो इस तरह आप आखिरी मरतबा मशक कर जाए, अलिफ बा बा मीम मीम ता दाल तो, ता दाल तो। सिरातल्लज़ीना सिरातल्लज़ीना। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में यही दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी नीयतों में मजीद खुलूस अता फरमाए। और मैं तमाम शुरका हज़रात का शुक्रिया बजाता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आपके इल्म में और आपके अमल में इजाफा अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर किसी को कोई सवाल हो तो वो सवाल कर सकते।